اومسی پارا شپغم رکو سورة المائدہ شپاڑسم رکو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ یاد کړئ چې الله او فرمایي سوخ اے عیسی ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي آیا تا خلقو ته وی چې ما وګرځوئ و امی الهین او زما مور خدایان من دون الله الله نه علاوه. قال سبحانك عیسی علیہ السلام برس کی پاکی دستا لرما یکون لی ما خدا شان ندے ما تروان دی ان اقول ما لیس لی بحق چیز اغا خبرو کچ ما تا حق نوی ان کنت قلتو کچر تما ویلوی فقد علمته بیا با ضرور تا تعلمی تعلم ما فی نفسی زمان خود تخ خبره ولا اعلم ما فی نفسک او زخوستا علم متعلق علم نلرما انک انت علام الغیوب بیشکت لوارو نغد غیبونو باند خبری. ما قلت لهم ما دیتن دی ویلی الا ما امرتنی بی مگر پس سر چه حکم ما تشوی ان اعبد الله ربی و ربکم اغدا چه عبادت کوئی دا اللہ چه زما و دستاس رب دے وکنت علیہم شہیدا او زیم پدوی باند خبر ما دمت فیہم سوخ پوری چه پدوی کیوما فلما توفیتنی پس وقت چه تاز اچھت کرما کنت انت الرقیب علیہم بیات پدوی باند نگہبان یہ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ او تو ہر یوشیز باندے گوا یعنی ہر یوشیز تا تر مخدے ان تعذبهم کت چیر تازاب ورکے فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ از بے شک دادستا بندگان دی وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ او کت دوی تبخنو کے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بیا ہم تو بے شک غالب حکمت والے. قال اللہ اللہ بورد فرمائے هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم دا اغورز دا چی رختنو تبا دوی رختیا پکار رازی لهم جنات تجری من تحتها الانهار دوی دی پارا اوسی دلو دی پارا باغون دی چی دی لاند نهرون دی خالدین فیها ابدا ہمیشہ بدی پدے کے اوسی رضی اللہ عنہم اللہ لدوی نرازی وردو عنہ او دوی اللہ نرازی ذالک الفوز العظیم دکا دیر لویا کامیابی دا للہ ملک السماوات والارض اللہ دا پارا دی سچ باچائی دا آسمانو نو باچائی دا زمکو وما فیہن او سچ دا دے پمیس کی دی وہو علا کل شیئن قدیر اللہ ہر شیز باندے قدرت لری.